अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण।